Hi, and welcome to your Spanish course, Learning Spanish from Zero with Domingo. Welcome. We're going to talk about questions for confirmation using the verb be and short answers. En el tema de hoy vamos a ver las preguntas de confirmación con el verbo ser y estar, dando también respuestas cortas a esas preguntas. Por ejemplo, aquí mismo, disculpa, ¿eres mi perrito? Sí, lo soy. Nuestros objetivos para la clase de hoy son los siguientes. Al concluir este video, usted podrá. So, when you finish this video, you will be able to do the following. Aprender a formular preguntas con el verbo to be. Learn how to make questions using the verb be. Contestar las preguntas de manera corta. Answer questions using short answers. Responder de manera negativa o positiva. Answering those questions in a positive or a negative way. Tipos de preguntas. Types of questions. En español, hay dos tipos de preguntas, las cuales pueden iniciar con un pronombre interrogativo o con una pregunta de confirmación. In Spanish, we have two different kinds of questions. The ones that start with double H question and the ones that start with yes, no question with be. Ten en mente los siguientes factores. Keep in mind the following facts. Los verbos ser y estar son verbos irregulares, así como en el inglés. The verb be is an irregular verb as it is in English. En español, el verbo to be tiene dos significados independientes, los cuales son ser y estar. In Spanish, the verb be has two independent meanings, which are ser y estar. The verb be is conjugated in different ways. El verbo to be, o ser o estar, se conjuga de diferentes maneras. Hay dos maneras distintas para hacer preguntas. There are two different ways to ask questions in Spanish. So far, we're going to focus on the verb ser and later on the verb estar. So all the questions here are related to the verb ser. And the first question is, ¿soy yo un doctor? If you notice here, what you have to do to ask yes-no confirmation questions is to change the subject and the verb. So the verb be is at the beginning. But also you can make a question started with the subject pronoun. So in some occasions, you don't have to use the subject pronoun. If you want to admit it, it's up to you. You can do it. The second question there is, ¿soy doctor? The answer, positive answer, sí. If you just can say sí, it's okay. Sí, usted lo es. Sí, tú lo eres. Remember that you are asking a personal question. So the person is answering you back like in a formal way, usted, or in an informal way, you, tú. Negative answers. No, no, no lo eres. Sí, sí lo eres. No, no lo es. In this case, formal, no lo es. Next question. ¿Eres tú de Nueva York? Eres de Nueva York, but remember that you was omitted there. ¿Es usted de Nueva York? That is more formal, remember. ¿Es de Nueva York? Who? You, but formal. But it was omitted here. And the answer to this question is sí, sí, sí lo soy, sí, yo lo soy. If your answer is negative, you would say no, no lo soy, no, yo no lo soy. Continue. ¿Es él de aquí? Is he from here? Or another question is, ¿es de aquí? Who? He. Es, él es, he. ¿Es de aquí? The answers, sí, sí, sí lo es.
Sí, él lo es. Now you can see the subject. At the beginning in the second question, es de aquí, you didn't see the subject, but now you can see it. Negative answers, no, no, no lo es, no, él no lo es. Next question, ¿es ella hermosa? ¿Es hermosa? Sí. Sí, sí lo es. Sí, ella lo es. Negative answers. No, no lo es. No, ella no lo es. ¿Es fácil? Is it easy? Or, ¿es eso fácil? Sí. Sí, sí lo es. Sí, es fácil. So you have three ways to answer that question. No, no, no lo es. No, eso no lo es. Somos nosotros, nosotras, hermanos, hermanas. O nosotros, nosotras, somos hermanos, somos hermanas. Sí, sí, sí lo somos. Sí, nosotros o nosotras lo somos. Negative, no, no, no lo somos. No, nosotros, nosotras no lo somos. ¿Son ustedes colombianos? Or, the other way to ask that question is, ¿ustedes son colombianos? Or simply, you can omit the subject pronoun. ¿Son colombianos? Who? You, but plural. Sí, sí, sí lo somos. Sí, nosotros, nosotras lo somos. No, no, no lo somos. No, nosotros no lo somos. Or, nosotras no lo somos. ¿Son ellos, ellas, carpinteros, carpinteras? Ellos, ellas, ¿son carpinteros, carpinteras? ¿Son carpinteros? So here we omitted the subject pronoun. The answers. Sí, sí, sí lo son. Sí, ellos lo son. Sí, ellas lo son. No, no, no lo son. No, ellos no lo son. No, ellas no lo son. We're gonna see a few sentences, but this time using nouns instead of pronouns. Let's read them aloud. Alfred es mexicano. Confirmation question. ¿Es Alfred mexicano? Alfred, ¿es mexicano? Different answers. Sí, sí lo es. Sí, él lo es. Negative answers. No, no lo es. No, él no lo es. El gato es un animal. Yes, no question. ¿Es el gato un animal? ¿El gato es un animal? Positive answer. Sí, sí lo es. Negative answer. No, no lo es. Punta Cana es un municipio dominicano. ¿Es Punta Cana un municipio dominicano? That is the question. Punta Cana es un municipio dominicano. Positive answer. Sí, sí lo es. Negative answer. No, no lo es. Remember that the intonation is very important here when making, questions in Spanish. And also remember that these sentences and questions are with the verb to be, but specifically ser. Okay? Now you have the opportunity to practice your English by answering the following questions. And the heading here says, conteste las siguientes preguntas positivamente. So you're going to answer those questions in a positive way. For instance, the first question is, ¿soy yo de los Estados Unidos? The answer to this question is sí.
Sí, yo lo soy. So here, if the person is the one who is answering the same question to himself or for herself, in that case, yes, I am. Or, sí, sí lo eres. In this case, it's another person who is answering the question, okay? So those are the options that we have. Again, remember that these questions are with the verb to be ser and not estar, because estar is going to be in the next video. So the question here says, ¿eres un profesor divertido? Sí, sí, sí lo soy. Sí, yo lo soy. Is he comedian? ¿Es él comediante? Sí, sí, sí lo es. Sí, él lo es. Answer the following questions negatively. Now you will have the opportunity to answer those questions in a negative way. Vas a contestar las preguntas de forma negativa. Number 1 here. ¿Es ella la nueva gerente? Is she the new manager? La respuesta, no. No, ella no lo es. No, no lo es. ¿Es Manuela feliz? ¿Es Manuela happy? No, no, ella no lo es. No, no lo es. ¿Son Anita y Liz hermanas? Are Anita and Liz sisters? No, no, no lo son. No, ellas no lo son. ¿Somos tú y yo los mejores amigos? Are you and I the best friends? No, no, no lo somos. No, nosotros or nosotras no lo somos. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe, hit the bell, comments, and share it with your friends and acquaintances. Thank you.